So guys, tara, let's go. So guys, ito na ko guys. Try ko puntahan dyan sa baba guys. Kaya hindi ko pa yan napuntahan guys. Si Kicks may nakapunta dyan nung nag-explore kami dito. Ayan guys. Ayan. Yung baliti guys, malaki. Ayan. Tapos, bilog pong buwan. Ayan. So guys, tara, baba tayo dito. Tandaan tayo guys. Baba tayo. May aras dito. Delikado na. Tuklaw tayo. Okay. So nagpunta ako dito guys. Nagko-commute lang ako kasi nagko-commute lang ako papunta dito, pero yung pagpapasok pa lang dito sa area guys, walang tricycle na maghahatid sa'yo dito guys, wala. Merong pumapasok na tricycle dito, pero private tricycle. Ayan. Parang ano dito guys, parang tennis court yata to. Talaga. Guys, kung may marinig kayo guys, comment lang kayo sa comment section. Comment lang below lang ha. So, nung nagpunta kami ni Kicks dito, akala ko guys sobrang lapit lang. Napakalayo pala. Naglakad talaga kami po. Sobrang pawis ko. So, ngayon, medyo nag-aga-aga ako nagpunta dito para ma-explore ko to. Tama-tama, nakapunta ako, nakarating ako dito mga 5:30. Tama-tama. Diretso vlog agad guys. So, dito ngayon ko lang ito napasok dito guys. Si Kicks mo nakapasok dito. Ayan. So, gagamit tayo ng EMF guys. Kung meron bang mga elemento dito at saka mga ligaw na spirito at kaluluwa ba? Kasi guys, itong area na to guys, sakop to ng isa pa rin tong Sun City guys. Kasi malaki kasi tong Sun City. So, yan guys. Yan yung highway guys, yung daanan guys. Yan. So, kaya natin mastigit dito guys, liwanag ng buwan guys. Yan. So parang may tao yata sunahan guys ha. Parang baka may security dito guys. Parang may nag-i-spot dun guys ba. Sakado guys. Try guys. Tiger yan guys. Hindi tayo dito. So guys, wala pa naman akong nasagat guys. 7:30 na pala guys. Time check 7:30. Kasi maano na dito guys. Kala mo lang parang alas 10 ng gabi. Patayin natin yung kwan guys, kaya parang may tao yata. Para yatang may tao dun guys. Ewan ko kung ano yun. Andun guys oh, may liwanag guys. Ayan. Baka kritikir yan guys, mahuli tayo guys. Patay na. Patayin natin yung ilaw guys. Tago tayo dito guys. Baka napansin niya ba na may tao pumasok kasi nakalagay dun guys. No trespassing kasi. Kaya nag-over the bakod ako guys. Ayan o. Ayan ang flashlight yung. Ayan guys. Kita nyo guys. Pinatay ko lang yung ilaw. Baka makita tayo. Ayan doon o. Caretaker siguro yan guys. Ayan guys o. Ayun. Ayun. Tago tayo guys. Tago tayo. Baka mahuli tayo guys. Patay tayo dito.
tayo makita guys. Ano siya guys, unahan guys. Sabi daw ni Cakes nung nagpunta kami dito, meron pala daw caretaker dito, kaya pala na yung mga damuhan dun malinis na. Baka caretaker yan guys pa, mahuli tayo, baka mahuli ako. Ayun guys, patayin ko muna yung ilaw guys ha, baka makita ako. Dandahan tayo na palapit dun sa parang may gate. Ayun o, nakatutok yung flashlight dito guys. Ayun guys, ayun. Ayun guys, may tao guys. Takbo tayo guys, makakita tayo guys. Ayun guys, yung flashlight guys. Ayun guys, patay. Andali guys, takbo tayo, baka mahuli ako. Kalitsin na tayo dito. Meron palang caretaker dito, anak ng tinapa. Ayun guys, ayun guys. Malapit siya dito guys. Malapit. Guys. Tago na tayo guys. Ayun guys. Ayun. Iwan na guys. Ayun na. Dito lang tayo guys. Grabe guys. Wala na guys. Pero may narinig ako guys, parang uwak daw guys. Guys, kung may narinig kayo guys ha, comment down po yun guys. Meron talaga kung narinig. Ganda lang ba? Wala na yung caretaker guys. Wala na. Wala na siya guys. Wala na. Wala na guys, wala na. Grabe. So guys, wala na yung buti na lang guys, hindi ako nakita. Buti na lang hindi ako nakita guys. Kita ako sigurado. Yari talaga ako guys. So guys, maya konti mag-exit na ako. Grabe guys. So guys, grabe guys. Dito muna tayo guys, mamaya na tayo akit sa taas guys, baka andun yun sa taas, nag-abang sa akin. Ayan, guys.
puno ng balete guys. So guys, ah so guys, hanggang dito na yung vlog ko guys. So good evening sa inyong lahat. Bye bye.